Pusing. Oh. Terus nyemprot traktor motor. Oi. Masuk ke YouTube gue. Bene direkam wis mati. Ini guys. Itu kan Kerja traktor motor kira saya. Nggih. Iki lho, saya. Sing ini. Sange godo dhewe iki. Hei. Ayo. Gimana Pak nomornya pemusnya? Oh izin. Jauh. Pasang aja terus. Ini guys. Tolong jangan lupa like dan subscribe. Jangan cuma nonton doang dong. Ini anak-anak terlantar. Nih, Rokok tiba iku. resiko kalau hujan kerja. Traktor yang belakang.